ये वीडियो आप कहीं ना कहीं ज़रूर देखे होंगे। ये वीडियो काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, लेकिन इसमें पूरी वीडियो है, पूरी वीडियो देखिए और कमेंट बॉक्स में इस भाई के लिए ज़रूर कुछ लिख कर जाए और इस वीडियो को हमें फॉलो करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो को देखिए। আপনার সমস্যা নেই, বুঝতে পারছেন ভাই? আইছেন করতে গেছে, জানতো ভাই। এবার দুজন কথা বলা থাকে, এটা কথা বলবি, সাইড করে কথা বল। তুই রিক্সাওয়ালার গায়ে হাত দিলি কে? হ্যাঁ দেখলে আমার গায়ে হাত দিয়ে দেখা কত বড় হেডাম মরছা। গরিব মানুষ, গরিব অসহায় মানুষের গাও কেন হাত দেস? গাও হাত দেওয়ার থাকলে সমানে সমানে আয়। কত বড় হেডাম তোর দেখি, দেখ আমার গাও হাত ধরে দেখ। নরম পাইছস, হ্যাঁ? নরম জায়গায় ইয়ে দেখাতে খুব, ক্ষমতা দেখাতে খুব ভালো লাগে। হেডাম দে, হেডাম।